Gapon diri. Ito. Ha? Ngayon. Asa ka gikan? Klase. Ha? Klase. Kulasi. Dito dai ka sa kulasi. Asa ka puyo? Ayo, kuan dira kay ano dira? Bugaw. Pastel lang, chip. Pastel lang, chip. Atak ka chip. Pastel ng chip. Oo. Nya kula tay kwarta wala eh. No. Oo. Pero tagaan kuan pastel lang. Oo. Oo. Tarong, ali diri ayo lagi gilabtin na kay di nakakasulod diri kay masukos. Unya na. Masuna. Gani, taga man tagag pastel. Pang pastel ra man kaya. Number. Unya na wala pa ganito. Istorya pa ganito naggabi na ka. Wala pa. Wala pa adul diri. Dul diri ba? Kapati lang. Ali gani, dul diri. Oh, andra lang. Magtago man ka. Ali diri oh. Uy. Di na ka takapasodlon diri kadugayan. Oh. Uy. Tay na oh. Asa? Diri oh. Nya, pastel lang, palit na mo pastel ha. Oo. Basa man kay ka. Trapay mong ulo ha. Oo. Ha? Asa kay kan Robinson? Hmm. Nya, nay nagatag dito. Maligo. Maligo. So, wala man nagatag dito na Wala pa. wala pa. Ang mayo eh. Kani pastel lang ha. Oo. Hmm.